White House, bro. Sigurado, damo ginada kalawaton. Wow! Tika lang, pre. Tika lang, pre. Ugo naman, pre. Dunay, pre. Oh, no, 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 no. Tika lang, pre. Tawagan natin si boss. Nari ng White House. Sige. Hello, boss. Oh, ano man? Ari na kami sa White House, boss. Good. Ginagawa mo. Tika lang, pre. Ano man nga balay ni pre? Wala man ni gamit, pre. Ano, pre? Ano man di atong gawaton? Gani, pre. Doon na agyan, may kabaging Milanda, pre. Tara, pre. Buslot. Ako pagit, pre. Buslot. Pre, mangita ka, pre. Pre. Damuha man ilim nun, pre. Gani. Pagkabudo, sili, pre. Yan lang, taga natin si boss. Hello, boss. Damo na po di ilim nun, boss. Good. Makapahubog kita sini. Teka lang. Ang akong kinahanglan. Kalaha. Kaya mo kalaha sa balay. Buslot na to. Naghambal si boss, kinanglan niya kalaha. La! Timing! Ari kalaha! Wow! Wala na problema, boss. May ari na di kalaha. Good. Ilang tayo, pre. Ah. Mga animal ka mo, ha? Kamukha mo na kami. Yung kawat nyo pa, ha? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang Salamat gali sa pagbumanyo sa amon video. So shout out gali kay Sabrina. Shout out gali kay Rialyn. Shout out sa kay Romnick. Shout out kay nang Leneros De La Cruz. Shout out. Shout out gali kay Chirulate, ah. Shout out gali kay Rocky Malunaw. Shout out sa inyo tanana. Thank you.